Ya, selamat siang. Ciger si muhuli man banta, ijaba pe kita ringan. Ciger warienda si renungkan firman Tuhan, si buat kita ibas Ulangan pasal 6. Ulangan artinya iulihi, iulangi, isuratkan. Maka 4 kitab Musa si pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, iulangi, isimpulkan. Ibas kitab Ulangan. Karena doktrin, kesimpulan, kitab Musa litbas kitab Ulangan. Janah naman kala Israel, Ulangan pasal 6 masih pentingna. Entah ku oge ayat si pentingna mankala Israel ayat 4 nina, oh Israel ingatlah, adina bahasa Ibranina Shema Israel, dengarlah, oh Israel ingatlah enda, maka Tuhan sisada ekap ngenca di bata, kelengilah Tuhan di batandu, asa ukurndu, asa tendindu, asa gegeh ndulit. Ayat 7. Ajarkanlah eman anak-anakndu, persingetilah rusur. Subuk sanga kami rumah, entah sanga kami ibas perdalanan. Subuk sanga kam ngadi-ngadi, entah pesangana kam erdahin. Ikatkanlah undang-undangnya ibas pergelangan tandu, pakaikan ibas perdempakendu, gelah jadi persingat man bandu. Ayat si penting, mankala Israel endame, jana endame, perintah si paling penting, mankala Israel. Nina Musa, oh Israel, ingatlah enda, begikanlah enda, maka Tuhan Jahwe sisa daengan di batanta. Li Tuhan ise Jahwe eme ibas diri Yesus Kristus. Ia ngenca Tuhan sinepalangin rasdoni sinatang glukta. Ia ngenca di bata. Ajarkanlah eman anak-anak andu. Endam tandana keleng teta Tuhan. Keleng teta anak ta, siturikan man anak-anak ta, ikatkan ibas perdempakendu, bas tandu, bas nahendu, ertina enda bas krina geluhundu, tridahlah Tuhan. Enda cara kita ngeluh, ras sindarat bas babah tanari, turikanlah asum kamar dalam, asum kam tayang-tayang, enda krina bas paksa geluh ta. Sidahkan di bata, jangan nurikan ise di bata. Endam tandana keleng teta Tuhan, endam medalanne si kelengi isi jabuta. Injil bas perjanjian baru nina Tuhan Yesus man Sakeus. Wari enda, gonusur keselamatan man isi jabu enda. Bagi endam nina Paulus man kepala penjara, ibas perbahanan rasul-rasul pasal 96. Teklah kam man Yesus Kristus, gelah kam iselamatkan ras krina isi jabundu. Ciger wari enda kusaksikan siti. Uga responku man kata di bata si oge kita enda. Kata di bata enda, enggo kubegi lengape akur jabu. Janah mulai akur jabu, enda me sirusur kugumulkan. Maka tang-tang na kamir jabu ras ibu, mbue ku pelajari karena keluarga, karena membesarkan anak. Maka sang sindai, kutukur buku, kutukur kaset rohani, ikut aku seminar, si ngajarkan uga, membesarkan anak bas Tuhan. Tentu seminar buku kaset siku begi labo sembarangan teluna sanga sinda enda berdasarkan ajaran si ketat. Maka salah sada sanga sinda bas kami erlajar uga Johannes prediken
Melonjak-lonjak ia ibas bertin Elisabeth. Sanga Maria reh ku rumahna. Maka Nina Elisabeth isekin aku enda. Maka nande Tuhan ku reh ndahi aku. Nina sing ngajari aku ndai pendidikan anak. Mulai bas bertin. Maka na Pak Sasinda kutukur musik klasik. Sanga sindai lit wokmenku. Ku suruh tempelkan istriku bas bertin na. Sebab anak kami bas bertin. Begina musik klasik. Ngocat sanga sindai. Kenca anak kami tubuh Petrus kusuruh begina musik klasik. Maka musik si pertama ya senang musik klasik. Maka lit sanga sindai waktu nanggo banci yang ngoge hafal na penggubah musik. Oge na cerita geluhna. Canah na enda mempengaruhi ia. Canah kira-kira ia umur 2 tahun. Muat na medem. Ngo mulai aku cerita. Cerita karena kisah-kisah bas Alkitab. Engkai ban ku oge. Ulangan pasal 6 mendandai. Enda si tuhuna labo kuatakan ateku ibas live streaming bagenda. Tapi piga waris si lewat lakunggi nuri kencat terdesak aku lanai aku suka cita. Maka kuturikan si tuhu-tuhu jadi bas geluhku uga aku pebelin anakku. Labo ngatakan ca ia sempurna entah aku berhasil. Tapi si tuhu-tuhu jadi kuturikan. Mulai ia banci mengerti cerita. Rusur aku cerita muat na tunduh kisah-kisah Alkitab. Janah basada wari umurna kira-kira 3,5 tahun. Cerita aku karena Yohanes Pembaptis. Ugaya melayani carana manuwisna. Kini serana jana ugaya itangkap ipenjarakan. Uga ia ipenggal atas permintaan anak Herodias. Sanga sindai kuturikan kini seran Yohanes pridikan erkitekan ia hamba Yesus Kristus. Dungna merah mukana maler iluhna ban ku katakan enda me Yohanes pridikan mate ban keleng atena Tuhan Yesus. Ning kuman bana. Kama di bagenda kau, maukah kau mengasihi Yesus seperti Yohanes Pembaptis? Je sanga sinda bagenda dina mau. Ijem ku ceritakan kematian Yesus. Janah jeme ku katakan engkai maka John gelarna. Ningku nakku John gelarndu. Ban Rasul Yohanes ngenca hadir. Bas proses penyalipan Tuhan Yesus. Makana sada surah-surahku. Ikat kendu Yesus sehku kayu persilang. Wari enda alo kendu dage Tuhan Yesus ningku. Ijemi aku tuntun menerima Tuhan Yesus. Bangu kuida tersentuh jiwana cerita. Yohanes pridikan. Git ngelayani Tuhan Yesus. Maka ku tuntunnya menerima Tuhan Yesus. Dung alo kena Tuhan Yesus ndai tayang kena maka balik kena daging na ku ingat kal kunin balik kena daging nandai terus dengalit maler iluhna jema ngatakan bujur aku man Tuhan rasa kuari enda tiap ku ingat de meriah ukurku banci kiti denga anakku. Ku petandakan Yesus sanah berespon yaman Tuhan Yesus. Kenca ia SD 4 hari ia masuk sekolah ngobluh yang ngoge. Jem sanga sindaku ajari ia mengeja Alkitab ibas kitab Roma. Sada minggu ngobluh yang ngoge kupindo man bana ngit kam ngoge Alkitab sada pasal tiap hari. Laku sangka meriah ukurna. Kusuruh ogena Injil Yohanes, enca kitab Roma, enca Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Rasul, enca krina surat-surat padan simbaru.
rutin ogena mulai kelas 1 SD. Dung maka kusuruh ogena bas kejadinari sampai wahyu. Laku teh kelas 3 ia sudah selesai kubaca Pak Nina. Oge ka ulihi nak kuningku. Ijem tiap aku mulih Jakarta nari oleh-olehku si utama manbana buku-buku rohani. Engkai maka ku katakan enda sada ucapan syukurku man Tuhan. Banci ibabai Tuhan aku bagi paksa si lewat. Janah kira-kira teluari si lewat. Kuidah buku nanda melala dengaje. Kudilo ia, apakah kau sudah baca ini semua? Sudah Pak. Semua ini sudah kubaca. Janah kusungkun isi nandai. Enda guaniku. Kutahisina enda nina. Melala buku nandai. Enggo kubagikan mankala si deban. Enda mesuka citaku. Rebahan cala tertahanku. Nuri kenca enda man bangku. Man bandu krinana. Cerita Alkitab. Buku musik. Buku doktrin. Teologi. Buku filsafat. Enggo ogena se SMP. Kelas 1 SMP ia mulai kutukur bukuna buku bahasa Inggris. Janah pernah aku sekali nukur bukuna ku sengajakan lalit bahasa Indonesia. Coba baca ningku. Ban kelas 5 SD ia enggo kubaba kursus bahasa Inggris. Janah kelas 1 SMP enggo banci yang baca buku bahasa Inggris. Kasih ku katakan man bandu teku. Kainge warisan duras warisanku man anak-anak ta bas padan sindekah warisan si perintahkan Tuhan man Israel endam warisan iman penandanku Tuhan labo ertina anak tanda sempurna lid nge Samuel anak nala Muhammad man Tuhan. Tapi nindu cerita-cerita Musa, Yusuf, bagepe Timotius padan simbaru. Kerinana enda. Arkitekan orang tuana petandakan Tuhan manbana. Janah Tuhan sendiri petandakan diri nalalap singat kena. Aku medibata nindu Abraham, Ishak, Jakub. Ngatakan sa. Uga pentingna peseh Injil man anak-anak ta. Aku laku teh jadi kai anakku. Tapi sada si kupindo man bana ikutkan Tuhan sekeri geluhndu. Ertoto aku gelah dilo Tuhan kam jadi pekabar Injil. Adi praten Tuhan ula tulandu. Laku teh jadi kaya pagi. Tapi enda kuturikan man bandu. Uga aku meresponi. Firman Tuhan enda. Labo ngatakan sa aku sempurna. Tapi adiku ninku pudi. Terus aku bersyukur man Tuhan. Janah teluari si lewat ku ingat dela tertahanku maler iluhku. Bagi meliasna Tuhan man bangku. Sempat ku pake waktu. Mulai umur 2 tahun. Ia SMP. Ku temani ku sampati ia. Karena cerita Alkitab. Canah wari enda ianggo SMA kelas 1 kelas 10. Laku teh uga geluhna. Tapi ku ingat dengan oto kenca. Kelah imanna terpelihara, keleng tena Tuhan, ku totoken teman geluhna. Gelahna Tuhan singaturkan sa. Ku oge sekali nari kata di bata enda, ngarap aku. Kesaksi badia si pegara pusuhta. Uga kita engkelengi Tuhan, engkelengi jabuta. Ulangan 6 ayat 4. Oh Israel, ingatlah enda. Maka Tuhan sisada eka mengenca di batata. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu, asa gagahdulit. Ayat 7. Ajarkanlah eman anak-anakndu. Persingetilah rusur. Subuk sanga kami rumah.
entah sanga kam ibas perdalanan, subuk sanga kam ngadi-ngadi, entah pe sanga kam erdahin. Ikatkanlah undang-undang ibas pergelangan tandu, pakaikan ibas perdempakan du, gelah jadi persingat man bandu. Kelengta simlin naman anak ta, si petandakan Tuhan. Si baba ia menghamat rekeleng ate man Tuhan. Cana enda meperintah si paling penting man Israel. Cana enda metanda menghamat keleng teta Tuhan. Si barjenda merenungan ta suari enda. Tuhan Yesus masu-masu kita kerinana. Amin.